تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں جلد ہی 3038 ملازمتوں پر تقرری عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بات RTC کے وائس چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے بتائی۔ ان کے مطابق ریاستی حکومت نے ان تقرریوں کی اجازت دے دی ہے۔ پیر کے روز ڈاکٹر امبیڈکر جینتی کے موقع پر RTC کے زیر اہتمام حیدرآباد کے باغرنگمبلی میں واقع RTC کلا بھون میں منعقدہ تقریب میں MD VC سجنا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جلد ہی تلنگانہ RTC میں 3000 سے زائد ملازمتیں پر کی جائیں گی، جس سے موجودہ ملازمین اور ورکروں پر کام کا بوجھ کم ہوگا۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نرمل کی جانب سے MLC عامر علی خان سے نمائندگی۔ نرمل عادل آباد حیدرآباد وقف ترمیم القانون کے مخالف MLC عامر علی خان کی قیادت میں نکالی گئی ریلی کے موقع پر AIA فنکشن ہال میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈاکٹر APJ عبدالکلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نرمل کے صدر محمد اظہر الدین کی قیادت میں سوسائٹی کے وفد نے MLC عامر صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے تحریات داشت حوالے کی اور کہا سوسائٹی کے زیر اہتمام کافی عرصے سے عوامی خدمات انجام دیے جاتے ہیں، آگے بھی جاری رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مزید بہتر بنانے کے لیے مسلم طلباء و طالبات کو مفت میں کمپیوٹر ایجوکیشن کی بنیادی تعلیم و کمپیوٹر کے مختلف کورسز کے ذریعے روزگار فراہم کرنے کے لیے تقریباً 20 کمپیوٹر سسٹمز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے MLC عامر صاحب سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا آپ کی جانب سے 15 کمپیوٹر سسٹم کی مدد کی جائے تو مسلمانوں کی پسماندگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر عامر صاحب نے مسلم طلباء و طالبات کو مفت میں کمپیوٹر ایجوکیشن کی تعلیم اپنی جانب سے کمپیوٹر سسٹمز فراہم کرنے کا بھرپور تیقن دیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست ضلع نرمل سید جلیل اظہر، کانگریسی قائدین، سوسائٹی کے ذمہ داران اور دوسرے بھی موجود تھے۔ نقل مکانی ترقی کا حصہ ہے، انسان اپنے آبائی وطن کو کبھی نہیں بھولنا، وطن ہی اس کی پہچان ہے۔ جگتیال کی برادری دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں متحرک اور فعال طریقے سے منفرد پہچان بنا رہی ہے۔ سینئر صحافی محمد عرفان اور محمد مصباح مبین نے کہا کریم نگر میں پہلی بار جگتیال سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک رنگارنگ کامیاب گیٹ ٹوگیدر پروگرام سعودی عرب میں مقیم NRIs کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں مختلف عمر کے افراد اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد دراصل نئی نسل کو بزرگوں سے جوڑنا، آپس میں تعارف اور تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ اس موقع پر جگتیال سے تعلق رکھنے والے مقیم افراد نے اپنا تعارف و خیالات کو پیش کیا۔ سرزمین جگتیال سے کئی ایک ایسی شخصیات جنہوں نے نہ صرف کریم نگر بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے، خاص کر جگتیال سے کریم نگر منتقل ہو کر وہاں مقیم ہو گئے ہیں۔ کریم نگر میں ان کے تاثرات کو اس پروگرام میں پیش کیا گیا، جس میں قابل ذکر جماعت اسلامی ہند کی فلاحی شاخ کے صدر اور حسینی پورہ رحمت مسجد کریم نگر کے متولی منیر احمد خان نے بتایا جب وہ سن 1960 کی دہائی میں پہلی بار کریم نگر آئے تھے تو عید کے دن تنہائی محسوس کرتے ہوئے عید منانے جگتیال چلے گئے تھے۔ وہ جگتیال سے تعلق رکھنے والے ان اولین افراد میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سن 1960 کی دہائی میں کریم نگر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ نیشنل فائر ہفتہ واری تقاریب کے سلسلے میں فائر فائٹرز نے جگتیال مقامی نئے بس اسٹینڈ اور ڈسٹرکٹ اولڈ بس اسٹینڈ پر حادثات سے بچاؤ پر مشقیں کی۔ آگ کے خطرات سے آگاہی کے لیے پمفلیٹ تقسیم کیے گئے۔ فائر حکام نے سب کو آگ کے خطرات سے آگاہ رہنے کا مشورہ دیا۔ جگتیال فائر آفیسر A کرشن کانت، LF کے رویندر، آپریٹرز A ملیشم، B وینکٹیشورلو، A شنکریا، فائرمین P سنتوش، M کارتی، G سنیواس اور MD حکیم نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن میں حکومت کے اعلان سے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اردو اساتذہ کی تمام چاہیدوں کو پر کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں خصوصی ڈرائیو چلاتے ہوئے تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اعلان کا خیر مقدم کرتے حکومت کا شکریہ ادا کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس اعلان کو جلد از جلد عمل کریں تاکہ آنے والے تعلیمی سال میں طلباء کی تعلیم متاثر نہ ہو پائے۔ دورہ درگاہ حضرت صوفی حسین علی شاہ قادری شتاری نرمل MLC جناب عامر علی خان صاحب کی حاضری۔ اس موقع پر MLC معزز رکن جناب عامر علی خان صاحب MLC نے حاضری دی اور سجادہ نشین
हजरत मोहम्मद जाकिर हुसैन उर्फ ज़ीशान पाशा क़ादी शुतारी से उनके दफ्तर मुलाकात की और दरगाह शरीफ की ज़ियारत का शरफ हासिल किया। इस मौके पर कई मौज़ूद शख्सियात भी मौजूद थी, जिनमें काबिल ज़िक्र जनाब अजहर साहब, सीनियर रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, जाहिद साहब IA फंक्शन हॉल, ज़ीशान अली, पीरज़ादा सूफ़ी और दीगर शामिल हैं। जीवन रेड्डी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। मीडिया में हो रही क़यासाराइयाँ उनके अपनी ज़ाती कांग्रेस पार्टी का सीनियर क़ायद हूँ, पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ायद जीवन रेड्डी की पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी में शमूलियत की अफवाहों पर मीडिया में ज़बरदस्त क़यासाराइयाँ चल रही थी। उन्होंने आज इंदिरा भवन जगतियाल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। आदिलाबाद के मशहूर मारूफ कांग्रेसी क़ायद के निवास डी की निर्मल में मुनक़िदा वक्फ क़ानून के खिलाफ जलसे आम में निर्मल आमद पर उनका खैर मकदम सैयद जलील अज़हर, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत मोहम्मद इरफान, सीनियर कांग्रेस के क़ायद हैदराबाद मोहम्मद उस्मान खान, मोहम्मद मज़हर खान ने किया। निवास डी ने आदिलाबाद में आमिर साहब की रैली को शानदार तरीके से कामयाब बनाने के बाद अपने साथियों और हामियों के साथ निर्मल के मुख्तलिफ प्रोग्राम में शामिल होते हुए वापस आदिलाबाद रवाना हो गए। निर्मल में कांग्रेस के नौजवानों ने केस निवास डी से बेतदाद मुलाकात करते हुए वक्फ बिल की मुखालिफत की शामिल होने पर मुबारकबादी भी पेश की। कोंडा मुरलीधरराव सुरेखा ऑफिस हनमकुंडा हम अवामी मसाइल के हल के लिए हर वक्त हाजिर है। साबिक MLC कोंडा मुरलीधरराव कांग्रेस पार्टी रियासती लीडर ने कहा कि वो आवाम के मसाइल के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर साबिक MLC कोंडा मुरली ने लोगों के मसाइल को गौर से सुना और फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान से फोन पर बात करके मसाइल को हल करने के लिए जोर दिया। IPS DCP वरंगल सेंट्रल जोन शेख सलीमा ने हनमकुंडा पुलिस स्टेशन में मीडिया के सामने 3 अफराद को पेश किया जो गांजा और आशीष तेल के साथ गिरफ्तार किए गए। हनमकुंडा पुलिस स्टेशन के DSI P रामलू रेड्डी कॉलोनी इलाके में गश्त के दौरान 3 अफराद और एक ऑटो एक गाड़ी को मशकूक देखा। ये अफराद पुलिस को देखकर भाग रहे थे। इन्हें पकड़कर पूछताछ की गई तो मुजरिमीन के नाम कुछ इस तरह है: कोटागिरी साइस निवास, जिम ट्रेनर सुधानगर हनमकुंडा। इस वक्त रेड्डी कॉलोनी हनमकुंडा में है। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ निजामाबाद के खिला रोड ग्राउंड मुतस्सर किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जलसे आम में जनाब आमिर खान MLC की आमद पर ज़िले जगतियाल के सियासत रिपोर्टर्स मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी कोरोटला, मोहम्मद शाहिद मेटपली, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर कतलापुर ने आमिर खान MLC की गुलपोशी करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और जलसे के कामयाब इनेकाद पर नामनगार सियासत निजामाबाद जनाब जावेद अली को मुबारकबाद दी। इस मौके पर आर्मूर के रिपोर्टर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कृष्णाराव रियासती क़ायद कांग्रेस पार्टी ने कोरोटला मंडल के लापुर गांव में रायतु वेदिका के करीब किसानों और कांग्रेस पार्टी क़ायदीन के साथ मीडिया से बातचीत की और कहा गुज़िश्ता रियासती इलेक्शन के मौके पर रियासत कांग्रेस की पार्टी हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक धरानी पोर्टल को मनसूख करते भू भारती पोर्टल को मुतारिफ करवाया। इसके जरिए अब किसानों को अराजी के मसाइल की यकसुई हो सकती है। उन्हें इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई भू भारती पोर्टल की रस्म इजराई भी अंजाम दी। मज़हर क़ासमी डिस्ट्रिक्ट सदर जमीयतुल उलमा ज़िले जगतियाल मोहम्मद नईमुद्दीन साबिक़ नाज़िम जमात इस्लामी ज़िले जगतियाल ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था, इस दस्तूर ने तमाम शहरियों को आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने और अपने अपने मज़हब की पैरवी करने का हक़ दिया है। किसी के मजहबी जज्बात को ठेस न पहुँचे, ऐसा क़ानून मुरत्तिब करने वाले अजीम क़ायद ने मुल्क की आवाम के दिलों में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम शहरियों से डॉक्टर भीमराव के जानते हुए रास्ते पर चलकर मुल्क की सालिमियत के लिए बरख़ाई के लिए अपना रोल अदा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद मज़हर क़ासमी मोहम्मद नईमुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जोआडी कृष्णाराव रियासती क़ायद कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए इंतहाई अहमियत के हामिल भू भारती पोर्टल की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर कोटला के एलापुर गांव में रायतु वेदिका के करीब किसानों के साथ मिलकर बातचीत की। एलआरडी साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यानारायण ने अनासा के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले साई बाबा खेत जा रहा था। इस पर जंगली जानवर ने हमला करके उसे शदीद जख्मी करने पर अस्पताल पहुंचकर इयादत की और महकमे जंगलात ऑफिसर पृथ्वीराज से बात करके मुतासरा किसान के साथ इंसाफ करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर सामिर, गुरु प्रताप, रामागौड़ और दूसरे भी मौजूद थे।
MLC के कविता कल सुबह 10 बजे जगतियाल के दौरे पर आ रही हैं। ज़िले मरकज़ में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में BRS पार्टी सिल्वर जुबली जश्न की तैयारी के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में वो शिरकत करेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। जगतियाल हल्के के तमाम BRS कारकुनान, क़ायदीन व दीगर अफराद शिरकत करेंगे। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद हद तक तनकीद बनाया और दो टोक अंदाज में कहा कि BRS क़ायदीन और कारकुनों को डराने, धमकाने और पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत से रोकने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है। वो बांसवाड़ा में मुनक़िदा पार्टी इजलास से खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि BRS कारकुनों को डराने वाले अनासिर के नाम पिंक बुक में दर्ज किए जा चुके हैं और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया है कि कुछ अफराद कारकुनों को फ़ोन करके इजलास से दूर रहने की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने वादे किया है कि BRS के सिपाही किसी भी किस्म की धमकी से घबराने वाले नहीं हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम आज रुद्रपुर मंडल में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदा ने कहा कि ये मुहिम BJP और RSS की आइन और डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ दुश्मनी को उजागर करती है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तौहीन आमेज़ बयानात की तरफ इशारा किया। ताहिर हमदा ने कहा कि BJP के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे को पानी से नहलाने से नापाक हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी की जानिब से दूध से नहलाते हुए उसे पाक किया जा रहा है और इस मुहिम का आगाज़ उन्होंने रुद्रपुर से किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन को बचाना इंतहाई ज़रूरी है।